أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada kita dalam Al-Quran bahwasanya dialah pencipta langit dan bumi, dan bahwasanya dialah yang mengatur semua hasil daripada ciptaannya. Allah Azza wa Jal law arada bi insanin khairan law kadat lahu as-samawati as-sab' wa man fihin wal aradin as-sab' wa man alayhin laj'ala Allah lahu min bainihinna makhraja. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang akan kebaikan, walaupun langit dan bumi ada di depan mata dia, tetap kalau Allah Subhanahu wa ta'ala niatkan inginkan dia akan kebaikan, tetap Allah akan kasih jalan keluar daripada kesempitan urusan dia. Law arada Allah Azza wa Jalla bi insanin khairan wa manfa'atan ونفعا من الله عز وجل والسماوات والأرض والإنس والجن وجميع الخلق على أن يضروا لا يستطيعون ضره أبدا. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan seseorang akan kebaikan, walaupun seluruh langit, bumi, seluruh manusia, jin sekalipun ingin membahayakan dia, maka tidak akan bisa membahayakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi sya'ni thalatha dakhalu al-masjid fa amma al-awwal فوجد فرجة في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فيها، وأما الثاني فأخذ زاوية من المسجد، وأما الثالث ذهب ولم يلتحق بالحلقة، فقال صلى الله عليه وسلم Beliau setelah pembukaan, beliau mengabarkan ada 3 orang pada zaman Rasulullah SAW. Ada 3 orang. Yang pertama, ketika beliau, orang ini pada zaman Rasulullah SAW melihat ada longgar dalam satu majelis, beliau masuk ke dalamnya. Orang yang kedua, dia hanya duduk di belakang saja. Kemudian orang yang ketiga, dia tidak ikut dalam majlis, tapi dia keluar meninggalkan majlis. فأما الأول الذي وجد فرجة ودخل فيها فآواه الله عز وجل، وأما الثاني الذي كان في زاوية المجلس استحى فاستحى الله منه، وأما الآخر الذي خرج من المسجد ولى فولى الله عنه. Adapun orang yang pertama, yang dia mengisi barisan yang kosong atau sela yang kosong dalam majelis, dia telah menempatkan diri dalam halaqah tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan dia dalam agama. Tapi orang yang kedua, yang dia malu-malu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun malu-malu kepada dia. Kemudian orang yang ketiga, karena dia tidak ikut dalam majelis, akhirnya dia pun tidak mendapatkan apa-apa. Rajulun jalasa fil majlisi bi niyyati an yughfara dhanbuhu wa tahuffuhu al-malaika wa yadhkuru Allah azza wa jalla falahu ma nawa. Orang yang niat duduk dalam majelis, niat akan mendapatkan rahmah dengan sebab dia duduk dalam majelis, kemudian supaya ketenangan jiwa datang kepada dia, maka orang yang duduk dalam majlis tergantung apa yang dia niatkan. Wa rajulun jalasa fil masjid fanawa ma nawahu al-awwal wa zada alayhi an yahfadha ma yasma' thumma yafhama ma sami'.
Orang yang niat duduk dalam majelis setelah dia niat yang pertama yang kita perdengarkan tadi, kemudian dia niat menghafalkan apa yang dia dengar, kemudian dia mengamalkan. ورجل جلس مثلهم ونوى مثلهم وزاد عليه أن يطبق ما سمع ويبلغ ما سمع. Dan orang yang duduk dalam majelis dengan niat yang pertama, kemudian ditambah lagi niat yang kedua, kemudian niat yang ketiga, dia mengamalkan, menyampaikan apa yang dia dengar. فلكل ما نوى الله يعطيه نيته. Maka setiap orang Allah akan berikan berukuran atau seukuran dengan niat dia duduk dalam majelis. وفي هذا المجلس بكرم من الله عز وجل من أتى لحاجة من الدنيا فالله يشمله بهم برحمته. Maka orang yang duduk dalam majelis dengan niat dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia niat dunia. فننوي في قلوبنا ما نريد حتى الله عز وجل يعطينا. Maka kita niatkan dalam hati kita niat yang baik-baik sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita niatkan bersama. لأن الإنسان أول ما يكون من أمره يسمع ثم يعقل ما سمع هل يطبق أو لا هل يقول ما سمع أو لا. Karena orang duduk dalam majelis pertama yang dia kerjakan adalah mendengar. Kemudian dia berpikir apakah dia mau mengamalkan apa yang dia dengar atau tidak. فالله عز وجل يقول الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه ويقول الله عز وجل في آية أخرى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار ويقول الله عز وجل يسأل الصادقين عن صدقهم فالله عز وجل ما سمعته ماذا تفعل به فالله عز وجل سيسألك عنه وماذا قلت به وماذا فعلت به. Maka orang-orang yang saya terjemahkan maknanya saja, karena beliau tadi pesan sama saya nggak usah diterjemahkan Al-Quran secara keseluruhan. Jadi orang yang duduk dalam majelis, apa yang dia dengarkan kemudian dia niat mengamalkan, maka nanti dia di akhir akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu dengar, apakah sudah kamu sampaikan, apakah sudah kamu amalkan apa belum. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا مسمى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض ويعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فالله عز وجل يبين لنا في كتابه العزيز أن خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء ما بينهما وما فيهما هو خالقها سبحانه وتعالى ومدبر أمرها. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita dalam Al-Qur'an bahwasanya dialah pencipta langit dan bumi, dan bahwasanya dialah yang mengatur semua hasil daripada ciptaannya. الله عز وجل لو أراد بإنسان خيرا لو كادت له السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن عليهن لجعل الله له من بينهن مخرجا. لو كادت السماوات لو أراد الله بإنسان خيرا وكادت له السماوات ومن فيهن والأرض ومن عليهن لجعل الله له من بينهن. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang akan kebaikan, walaupun langit dan bumi ada di depan mata dia, tetap kalau Allah Subhanahu wa taala niatkan inginkan dia akan kebaikan, tetap Allah akan kasih jalan keluar daripada kesempitan urusan dia.
لو أراد الله عز وجل بإنسان خيرا ومنفعة ونفعا من الله عز وجل والسماوات والأرض والإنس والجن وجميع الخلق على أن يضروا لا يستطيعون ضره أبدا. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan seseorang akan kebaikan. Walaupun seluruh langit, bumi, seluruh manusia, jin sekalipun ingin membahayakan dia, maka tidak akan bisa membahayakan dia. Allah Azza wa Jalla yubayyin lana fil Quran, man kana Allah ma'ah kana kull shay'in ma'ah wa man kana laysa ma'ahu Allah falaysa shay'un ma'ah. Siapa saja yang dia ada merasa bersama Allah, maka Allah akan bersama dia. Tetapi sebaliknya, dia tidak ada rasa dalam hatinya tidak bersama Allah, maka Allah tidak akan bersama dengan dia. فالنمرود عنده الملك ولكن أتى أمر الله لم ينفعه ملكه فخسف الله عز وجل به وبداره الأرض. Namrud, dia punya apa saja, tapi tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tenggelamkan dia ke bumi bersama harta bendanya. ولكن الإنسان إذا كانت علاقته بالله عز وجل قوية فيكون الملك عز وجل معه فينصره ولا أحد يذله. Maka apabila ada seorang hamba dia ada rasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan Allah kokohkan dia, Allah kuatkan dia, Allah muliakan dia, karena ada rasa ma'iyatullah. قوم عاد كانت لهم القوة وينحتون الجبال بيوتا من قوتهم ولكن عندما لم يطيعوا أمر الله عز وجل خسف بهم. Kaum Ad, mereka kuat-kuat sampai mereka menjadikan gunung-gunung sebagai rumah-rumah mereka, tapi mereka tidak merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah hancurkan mereka. ومن يكون في قلبه الإيمان وتقوى الرحمن يكون القوي الجبار معه. Apabila ada dalam hati seseorang ada rasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tolong dia, Allah akan menangkan dia. كيف يمتلئ قلبنا يقينا بالله وحبا بالله وتوكلا على الله. Bagaimana hati kita ada yakin yang benar kepada Allah, cinta yang benar kepada Allah, dan ada mahabbah, ada kasih sayang, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr radhiyallahu anhu عندما ننظر إلى سيرته رضي الله عنه لا نرى كثيرا من الأعمال وربما من الصحابة من هو أكثر أعمالا منه ولكنه رضي الله عنه لو وزنه هو وحده في كفة والأمة كلها بأعمالها في كفة لرجح ميزانه رضي الله عنه بما وقر في قلبه من الإيمان واليقين. Seandainya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak terlalu amatlah banyak dalam amal. Banyak sahabat-sahabat yang banyak amal, tapi seumpama iman beliau ditimbang dengan iman seluruh umat ini, maka iman yakin beliau lebih berat melebihi iman seluruh umat ini. كيف تكون حياتنا كحياته رضي الله عنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد فواته صلى الله عليه وسلم ملازما لسنته صلى الله عليه وسلم. Bagaimana kehidupan beliau selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bagaimana kita pun dalam kehidupan kita selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عندما توفى رسول الله أو كيف الجمع يعني أصابتهم مصيبة وأبو بكر منهم رضي الله عنه ولكن إيمانه كالجبال فوقف أمام الصحابة رضي الله عنه مبين لهم أن الله عز وجل توفى رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن من كان يعبد الله فيستقيم على مراد الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. Maka ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat,
beliau mengumpulkan para sahabat, yang mana kebanyakan para sahabat pada waktu itu bersedih. Apa yang beliau katakan? Kalian apakah menyembah Allah atau Rasul? Kalau kalian menyembah Allah, maka istiqomahlah dalam menjalankan perintah-perintah Rasul, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقبل وفاته صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة وتوفي صلوات ربي وسلامه عليه، فاختلف الصحابة قالوا نجعل الجيش فيما بعد حتى يعني يذهب حزننا ويذهب همنا ويذهب ما فينا من الوجع على فراقه صلى الله عليه وسلم، إلا أبو بكر رضي الله عنه قال أنفذوا جيش أسامة أخروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka ketika beliau menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengirim pasukan Usama. Maka dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat. Maka sahabat terjadi ikhtilaf. Ada sebagian yang mengatakan tarik saja pasukan Usama, tunggu kami hilang kesedihannya, tunggu kami selesai mengurusi penguburannya dan lain sebagainya. Tapi Sayyidina Abu Bakar berdiri tegak. Apakah kalian mengakhirkan, menelantarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim Usama? وكذلك عندما ارتد من ارتد من المسلمين قال رضي الله عنه لا أحاربن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنهم كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمين على أينقصونه بعد فراقه لا والله إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤدونها ولو حاربنهم ولو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه. Maka setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kalau ada orang yang meninggalkan perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan aku akan perangi dia walaupun ada yang mengurangi sesuatu, walaupun hanya sepelana tali pelana unta, maka aku akan perangi dia karena dia telah mengurangi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فمحبته صلى الله عليه وسلم بامتثال ما أمر عليه الصلاة والسلام ولا أزيد على أمره ولا أنقص من أمره وكذلك أجتنب ما نهى عنه ولا أقلل فيما نهى عنه بل أتركه كله. Maka tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ringkasnya mengamalkan seluruh apa yang beliau perintahkan dan menjauhi seluruh apa yang beliau larang ke atas kita semuanya. إذا كان تريد أن تفرق الناس فأكثر لهم السنن والطرق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سنته واحدة فمن سار عليها وصل وهي الصراط المستقيم يقول ربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه فالسنة هي الطريق الموصل إلى الله عز وجل. Maka bagaimana kita ajak manusia untuk mengamalkan, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan inilah jalanku, orang yang mengamalkan sunnahku maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam hayatuhu hayal mardiyah wal haya al haniyah الطيبة المباركة السعيدة من يريد هذه الصفات فيتبعه صلوات ربي وسلامه عليه. Rasulullah SAW beliau punya kehidupan yang diridhoi oleh Allah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah. Siapa yang mau kehidupannya indah, kehidupannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فصلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب وذكر الآية أن الله عز وجل خير إنسانا بين زينة الحياة الدنيا أو الآخرة فاختار الآخرة. فالجمع كثير ولكن واحد الذي يبكي ويستغرب منه الجميع. لماذا هذا يبكي؟ فرضي الله عن أبي بكر الصديق
هو يبكي لأنه أعلم الصحابة رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومراده، وأن المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتاز بهذه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة صحبته. Maka satu hari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah. Berkumpul sahabat mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Maka ada satu orang sahabat menangis terhadap apa yang beliau sampaikan. Maka sahabat yang lain bertanya, siapa ini yang menangis? Dialah Sayyidina Abu Bakar. Beliau ada orang yang paling alim di antara para sahabat. فإذا كانت معرفته بالله عز وجل عظيمة في قلبه، فإذا وقف في صلاته لا يسمع الناس من بكائه لأنه يعرف من يقف أمامه سبحانه وتعالى. Maka apabila orang ada perasaan ma'rifatullah, kenal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, maka ketika dia salat, dia tidak mendengar siapa itu yang menangis, siapa itu, karena dia sedang berada di depannya Allah Subhanahu wa taala. كيف تكون هذه الصلاة التي تقربنا من الله عز وجل لا تبعدنا، فيوم الآخرة هي الجواز، يا أن تستقبلك أو تدعي عليك أنك ضيعتها وتكون فيها خرقة فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. Bagaimana salat ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita jaga sungguh-sungguh, karena nanti di akhirat salat akan berkata, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga saya. Dan apabila kita tidak menjaga salat, maka dia akan mengatakan, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan saya. رجلان يصليان، الأول صلاته كاملة بالصفات، والآخر صلاته كاملة بالصفات، ولكن الفرق بينهما بين السماء والأرض. ما الذي يفرق بينهما؟ Ada dua orang salat. Satu orang yang pertama dia mengerjakan salat dengan sempurna dan dengan sifat-sifat salat. Orang yang kedua pun sama seperti itu, tapi ada perbedaan antara langit dan bumi di antara keduanya. Apa yang membuat mereka beda? كيف يكون الخشوع في قلوبنا أننا نعلم أننا واقفين أمام من سبحانه وتعالى، فإذا كبرنا في الصلاة كما جاء في الحديث لما نقول الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، يقول سبحانه وتعالى حمدني عبدي، ونقول الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. بعدها يقول الله عز وجل ولعبدي ما سأل فليسأل ما شاء. Maka yang membedakan orang kedua ini, dua orang ini yang membedakan kekhusyuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala itu, hambaku telah memujiku, telah menyanjungku, maka baginya apa yang dia minta kepadaku. لو قال الملك هذا فلان هذا من خاصتي مرة ومرتين وثلاث كم يكون لك الفخر. Maka apabila ada seorang raja berkata kepada seseorang, ini adalah termasuk orang khususnya saya, orang khususnya saya, maka seberapa banyak nanti akan dia dapatkan dari raja karena dia termasuk orang khususnya raja. لو قال مرة نفتخر بها كثيرا. Maka kalau dia ditanya, maka dia akan mengatakan, saya akan bangga karena saya disebut orang yang khususnya raja. لأننا نعرف مقام الملك في الدولة. Karena kita tahu kedudukan seorang raja dalam satu kerajaan atau satu negara. ولله المثل الأعلى في الحديث السابق الله عز وجل يقول أثنى علي عبدي ومجدني عبدي وحمدني عبدي، فثلاث مرات يقول الله عز وجل عبدي عبدي عبدي، فالحمد لله أن نحن عبيده. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku, hambaku telah mengagungkan aku 3 kali disebut, maka ini adalah suatu pertanda bahwasanya dia adalah termasuk hamba-hamba yang Allah cintai. وكيف نستشعر هذه المعاني
وهذه الألفاظ وأن نستشعر بقلوبنا معرفة الله عز وجل بلا علم لا تأتينا هكذا بل بالتعلم والعلم. Maka bagaimana ini bisa masuk ke dalam hati kita semuanya? Kenal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Ma'rifatullah kita dapatkan. Bagaimana caranya? Harus dengan belajar. لو أقول لابني اذهب وأتي بالروتي من الدكان فيأتي به بدقيقتين يذهب بسرعة ويأتي ثم نأكل العشاء فنقول الحمد لله. Maka apabila kita punya seorang anak, kamu beli roti sana di toko, maka dia bergegas pergi berangkat ke toko, makan roti, selesai. Alhamdulillah ala madha? Kemudian dia mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah atas perkara apa? Ala anna hadha at-ta'am wa kadhalika waqtun qasir wa ata wa thamanuhu qalil wa ata bisura fa naqul alhamdulillah ala hadha al-akl al-basit. Dia mengucapkan Alhamdulillah karena dia bisa makan roti, dia bisa bergegas dengan waktu yang singkat, dia bisa makan roti enak, maka dia ucapkan Alhamdulillah. ولكن إذا استشعرنا بعقولنا وقلوبنا عرفنا أن هذا الروتي كيف أتى. Kita harus masukkan ke dalam hati kita, akal pikiran kita, bagaimana roti ini bisa sampai kepada kita. أولا وضع في الأرض. Yang pertama ditanam di bumi, di tanah. ثم سقي بالماء. Kemudian disiram dengan air. ثم أنبته الله. Kemudian Allah tumbuhkan. ثم قطف أخذ من الحصيل kemudian kita panen. ثم طحن. Kemudian kita bikin adonan. ثم في التنور. Kemudian kita bakar. ثم غلف ووضع في الدكان. Kemudian dihidangkan, kemudian diletakkan di toko-toko. فالآن نقول الحمد لله على وصوله بهذه السورة أم تختلف الحمد لله الأولى نفسها أم الآن نعرف قيمة نعم الله عز وجل علينا. Maka setelah proses-proses itu terjadi, kita ucapkan Alhamdulillah. Terus di mana bedanya antara Alhamdulillah yang pertama hanya sekedar dia pergi ke toko, kemudian dia bisa makan. Tapi dengan orang yang kedua tadi, dia tahu proses-prosesnya, dia ucapkan Alhamdulillah, maka ini yang lebih mulia. يقول العلماء خلف كل نعمة ألف نعمة تستوجب شكر الله عز وجل. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun satu nikmat, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. فلو نجلس من صباحنا إلى مسائنا ونحن نذكر الله عز وجل ما أدينا حق شكره وذكره سبحانه وتعالى. Kalau kita duduk dari pagi sampai sore, kita tidak mengucapkan atau mengamalkan perintah-perintah Allah, maka kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. الصحابة رضي الله عنه حفظوا لنا سيرته صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حياته دائما ذاكرا لله عز وجل. Sahabat mereka hafal bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dipenuhi dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. ففي الصباح والمساء لها أذكار مخصوصة. Di pagi dan sore ada zikir-zikir yang khusus. وبعد الصلاة أذكار مخصوصة. Ada juga setelah salat ada zikir yang khusus. والخروج من المنزل والدخول أذكار مخصوصة. Ketika kita masuk rumah, keluar rumah, ada zikir-zikir yang khusus. حتى وأنت آتي إلى المسجد وبيت الله أذكار مخصوصة. Sampai kita masuk ke dalam masjid juga ada zikir-zikir yang khusus. وكذلك عند النوم أذكار مخصوصة. Begitu juga kita mau tidur ada zikir yang khusus. وكذلك حتى في الجولة نذكر الله كثيرا. Sampai ketika kita jauhlah kita zikir yang banyak kepada Allah. كما يعني قال موسى الله عز وجل يقول لموسى ولا تنيا في ذكري. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan lupakan kalian untuk zikir, ingat kepadaku. وكذلك أعزكم الله وجلكم في دورة المياه.
أذكار مخصوصة. Begitu juga kita masuk toilet, ada zikir-zikir yang khusus. فكل حياتنا تتعلق بذكر الله عز وجل، نكون مرتبطين في سائر يومنا مع الله عز وجل. Maka seluruh aspek kehidupan kita hari-hari ada ikatan, ada zikir, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا كنا ذاكرين الله على الدوام الآن الناس يذكرون الله بمجرد رؤيتنا. Maka kalau kita istiqomah terus-menerus dalam zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang lain berzikir dengan sebab zikirnya kita. لأن في الحديث أو الأثر قيل إنما يرى الرجل يعرف ذكر الله، أن بعض الرجال تراهم فتذكر الله كما جاء في الحديث. Maka ada dalam satu mafhum hadis, orang apabila dilihat tetangganya atau siapa yang berzikir, dilihat siapa temannya, maka itu akan berimbas kepada orang di sekitarnya untuk dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك إذا كنا ذاكرين الله عز وجل كما كان عليه الصلاة والسلام في كل مجلس يستغفر الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر ذنبه ما تقدم وما تأخر، وكذلك في مجلسه لا يقول إلا خيرا، فهو يستغفر الله على ما هو عليه من الخير وما هو عليه من مغفرة الذنوب. Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelisnya, dalam seluruh kehidupannya selalu diselingi, selalu diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai walaupun beliau telah wafat, maka umatnya pun penuh dengan zikir, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikir, dawam zikir, sehingga berimbas kepada umatnya selalu zikir, ingat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان أصحابي كذلك ذاكرين الله وأنا ذاكر الله فنحن نتحمل بعضنا البعض ونكرم بعضنا البعض. Maka apabila sahabat penuh zikir kepada Allah, kita pun penuh zikir, maka kita ada ikatan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. لأن الطريق طويل والزاد قليل ولكن نذكر بعضنا بعضا فيحمل بعضنا بعضا. Karena perjalanan kita ini masih jauh dan bekal kita ini masih sedikit, maka penting kita ada saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan yang amat jauh, namun bekal kita masih sedikit. يوم القيامة يوم الحسرات ويوم تكب العبرات ويندم النادمون يقولون ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أين الصديق؟ أين الصاحب؟ إذا كان على غير طاعة الله فهو ضيع وقتا كثيرا عليه. Kita jangan sampai kita ketika nanti sampai di akhirat kita menjadi orang yang merugi, orang yang menyesal. Ditanya, adakah orang yang memberikan peringatan kepada kamu? Jangan sampai kamu lupa bahwasanya ada atau banyak orang yang memberikan peringatan kepada kamu, tapi kamu lalai sehingga kamu membuang waktu yang begitu banyak tidak dalam keadaan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu suhbatuna khalisatan liwajhi Allah azza wa jalla, la uridu minhu maslahatan lid-dunya, walakin ad-dunya ta'ti tab'an, fatakunu mahabbatuna لله حتى الله عز وجل إذا رأى من قلوبنا صدقا هذه المحبة يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Maka persahabatan kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau persahabatan kita, pertemuan kita murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumul mahsyar Allah akan naungi kita di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. لأن بالصدق مع الله عز وجل يجعل من الشيء الصغير في عيوننا كبيرا عند الله عز وجل وفي ميزاننا. Kalau orang sudah ada rasa ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita melakukan perkara yang kecil atau sedikit, maka ini di sisi Allah sangatlah besar. فننظر في حياتنا في تعاملاتنا في معاشراتنا
لا نبتغي بها إلا وجه الله حتى لا يكون عندنا المادح لنا من نحب والذام لنا من نكره لا جميعهم مدحوا أم لم يمدحوا هم بيننا وبينهم الله عز وجل. Bagaimana persahabatan kita penuhi dengan kasih sayang tanpa ada pembencian. Kalaupun mereka senang kepada kita, hakikatnya mereka memuji kepada Allah. Kalau mereka belum senang, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. لو زرت إنسانا من أجل الدنيا وتريد منه بعض الأعمال اليسيرة في التجارة فهو أغلظ عليك وردك ردا ليس بجميل وتكلم فيك وربما ضربك فأنت تعود منكسر القلب حزين العين. لو ذهبت إلى رجل يريد منه مالا أو شيئا للتجارة فرد عليك بلسان السلم والضرب وأغلظ عليك ولم يغفر فتكون حزينا. Jadi kalau ada orang, kamu saja contoh, datang ke sahabat kamu mau pinjam uang atau pinjam perkara, tapi dia tidak memberikan, bahkan melontarkan dengan kata-kata yang kasar, maka kamu akan pulang dalam keadaan sedih. لكن لو زرته من أجل الله عز وجل وآذاك ما آذاك فأنت تحتسب هذا عند الله عز وجل فيكون عليك ضيقا في الداخل ولكن فرحا يوم القيامة لأنك احتسبته عند الله عز وجل. Tapi sebaliknya, kalau kita datangi saudara kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mengembalikan dengan kata-kata kasar, kamu pulang dari rumah dia, hati kamu sempit, susah, tapi kamu nanti senang di akhirat. حتى أن أهل البلايا والمرض في جسدهم مرض فتعب يعني يحزن ويضيق صدره ولكن يوم القيامة إذا رأى الثواب العظيم يقول أتمنى لو قطع جسمي كاملا بالمقاريض. Seumpama ada orang diberikan sakit oleh Allah, kesempitan hidup, kemudian dia sampai di akhirat dikasih tahu pahalanya yang begitu besar, maka dia akan berandai-andai, seumpama seluruh hidup saya sakit dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang menjijikan, aku ridha. فأعظم عمل عمله الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أن يدلوا الناس إلى الله عز وجل ويرشدوهم إلى ما لهم خير في الدنيا والآخرة. Maka para nabi, kehidupan mereka selalu menunjuki manusia dalam kehidupan ini akan kebaikan, sehingga mereka selamat di dunia, selamat sampai di akhirat. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة بالإيمان والأعمال الصالحة. Orang manusia yang kehidupannya selalu ada amal dan selalu ada iman dan amal, ini dia Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah. فكيف تكون حياتنا كحياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل ونترك قليلا من الدنيا والله عز وجل يؤتينا ثواب الدنيا والآخرة. Maka bagaimana kehidupan kita ini selalu kita isi dengan dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan sementara dunia kita, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan akhirat, akan berikan dunia kita juga. فمصعب بن عمير رضي الله عنه كان غنيا وكان مدللا وكان جميلا ولكن عندما أسلم ذهب منه الثلاثة المال والدلال ولكنه ما زال جميلا رضي الله عنه. Mus'ab bin Umair, beliau seorang yang kaya raya, tampan, banyak harta, tapi ketika beliau masuk Islam hilang hartanya, ketampanannya masih ada, tapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم يرسله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سنة كاملة حتى يبلغ دين الله وكم له من الأجر عندما دخل أهل المدينة ومنهم سادة المدينة سعد بن معاذ وكذلك من أهل المدينة بل أكثرهم في صحيفة رجل لكنه صدق الله فالله عز وجل أراه ثمرة الحياة الدنيا.
Maka sebab beliaulah banyak orang-orang Madinah kemudian masuk kepada Islam dengan sebab beliau. Berapa banyak buah yang beliau dapatkan di akhirat. ومن الصحابة من ذهب أكثر من ذلك لأنه لم يعد بل توفاه الله عز وجل في سبيل الله. Begitu juga ada seorang sahabat yang beliau mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pahala yang mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا انفروا خفافا وثقالا فالجميع صغير كبير يخرج في سبيل الله والله عز وجل يعلم ضعفنا فلا نقدم عمرنا كاملا بل سنة واحدة فقط فمن مستعد يخرج في سبيل الله في مرضاة الله سنة. Masya Allah. Bagaimana kita niatkan ini untuk selalu keluar ya Allah Subhanahu wa taala, bil khusus buat orang-orang alim, para ulama, luangkan waktu keluar ya Allah Subhanahu wa taala 1 tahun. Siapa yang niat 1 tahun? Masya Allah. الموت قريب. التشكيل أين التشكيل؟ أين التشكيل؟ من التشكيل؟ إذا كان التشكيل من الخارج نحتاج دفع، لكن إذا كان التشكيل من القلب فكم يكون الجسد يتحمل ذلك كله. Allah, bagaimana ini seorang tashkil, dia bisa mentaskil, ngajak orang dari hatinya, sehingga berapa banyak nanti orang keluar ya Allah Subhanahu wa taala. أبو أيوب الأنصاري عمره فوق 90 سنة ولكن لما يسمع قول الله انفروا خفافا وثقالا حمل نفسه في سبيل الله. Maka Abu Ayyub Al-Ansari umurnya banyak sekali sampai beliau mati di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau mentaskil juga mentaskil dirinya untuk keluar ya Allah Subhanahu wa taala. فهو التشكيل من القلب. كذلك نشكل أبناءنا يعني ننظر إلى الناس ونرحم الناس ولا نرحم أبناءنا ونساءنا. Kemudian begitu juga kita tashkil, ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita untuk keluar ya Allah Subhanahu wa taala. في مشورة المسجد نحن نتفكر كيف نزور جارنا أليس كذلك؟ Begitu juga di masjid kita ziarahi, kita datangi tetangga-tetangga kita untuk sama-sama berjuang di jalan Allah. Bukankah seperti itu? أليس لهم نصيب أبناؤنا وزوجاتنا نتفكر فيهم لأن أقوى دافع للإنسان أهل بيته. Maka kita ajak anak kita, istri kita untuk sama-sama memikirkan agama ini bagaimana bisa tersebar ke seluruh alam. Karena orang yang nanti akan bertanggung jawab pertama adalah orang yang paling bertanggung jawab, yaitu para suami-suami. فنتشاور مع جماعة المسجد كيف أنا عندي ابنان 3 كيف نتفكر في زيارتهم في تشكيلهم في تعليمهم. Kita musyawarah di masjid. Kalau kita punya anak, kita belum ada kekuatan untuk bicara agama kepada anak-anak kita, ajak yang lain. Bagaimana kalian datang ke rumah saya, taskil anak-anak saya untuk bisa keluar di jalan Allah. وكذلك زوجاتنا ننتظر أحد من الخارج يتفكر بهم لا أحد يتفكر بهم إلا ما نتفكر بهم نحن. Nah, begitu juga istri kita. Kita pikirkan juga istri kita bagaimana bisa keluar ya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menunggu, tapi kita pikirkan juga, ajak mereka untuk bisa mendatangi istri-istri kita untuk keluar ya Allah Subhanahu wa taala. أنا لا أستطيع أن أتكلم مع النساء، زوجتي لا تفهم علي ما أقول، أبدأ بالخدمة، فالخدمة تشكيل قبل الكلام. Maka kalau kita belum mampu untuk mengajak mentaskil istri kita, maka kita mulai dengan khidmat, kita layani istri kita, maka ini adalah sebaik-baiknya taskil. وكذلك ابني لا أستطيع معه الكلام فأكون بالإكرام. Juga anak-anak kita, kalau kita belum bisa mentaskil mereka, maka kita dahulukan ikram anak-anak kita. وكذلك بالصحبة إذا كان رجلا كيف يصحبني في جولة في زيارة بالمحبة والمودة. Itu juga bagaimana kita ziarah jaulah, bagaimana kita ziarah jaulah dengan kasih sayang kepada setiap orang yang kita temui. فنلتزم 3 أشياء في أي عمل بالفكر والهم والدعاء. Maka setiap amal kita ada 3 perkara. Pertama fikir, kemudian rasa kesedihan, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kaum musta'idin. Semuanya siap insyaallah.
Jazakumullah khair. Taskil. Mari Pak, insyaallah yang sudah pernah 4 bulan atau ulama yang pertama, ulama 1 tahun. Mari Pak, insyaallah. Nah, bagi ulama kita catat nama Pak, mari Pak. Mari Pak, insyaallah. Atau ada yang mau cash Bayin Hidayah besok langsung ke counter taskil. Ada yang siap Bayin Hidayah besok langsung ke counter taskil. Mari Pak. Kita bagi nama tuan-tuan yang sudah pernah India, Bangladesh, yang sudah pernah 4 bulan dalam negeri, bagi nama untuk keluar ke negara jauh. Mari tuan-tuan. Jangan ada diri kita yang tidak mencatatkan nama. Mari Pak. Atau kita yang sudah pernah 40 hari, 4 bulan dalam negeri, kita bisa belajar ke India, Bangladesh. Mari Pak, Masya Allah. Kita catat nama, Masya Allah. Kemudian kita bagi nama untuk keluar 4 bulan dalam negeri atau 40 hari, biasa maupun jalan kaki. Mari tuan-tuan, Insya Allah. Dan Subhanallah bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.